Stand, mga nindog ng tanan. Atong abri na atong Bible, let's go to our preaching tonight. John chapter 4. John chapter 4, verses 1 to 10. John chapter 4, verses 1 to 10. Despite sa kadaghan kaayo og nahitabo karong adlaw, pero salamat sa Ginoo nga God still has given me the message for you to be heard tonight. And please continue to pray for me as I continue to minister. Tabangin gyud ko ninyo og pray nga every time nga mag-preach sa pulong sa Ginoo. John chapter 4 verses 1 to 10. We are still on our series in the book of John. Lord willing, ato gyud ning matapos taman sa verse number 21, chapter 21. And if you notice atong mga series na to, na-notice ninyo nga dunay mga balik-balik nga mga pulong because again, as I've told you from the start of our series, that the book of John the purpose of this book is for the readers. Kita nga nagbasa nga makailata nga si Jesus Christ mao ang anak sa Dios. Nga gipadala sa kalibutan og siya ang Messiah. Siya ang Dios nga natago sa Old Testament, and now that hidden God is now revealed in the New Testament, and that is no other than the Lord Jesus Christ. And so tonight, our message we are going to look into the narrative of the woman, the Samaritan woman at the well. And perhaps sa kadaghan na itong mga mensahe nga itong nadunggan niini, I pray nga naapagyod tayo mga pulong nga makuha gikan sa Biblia. John chapter 4 verses 1 to 10. Let's read together responsively. Verse number 1, everybody. Let's read together. Okay, verse number 1. Ang tanan go. When therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, 2, though Jesus himself baptized not, but his disciples, 3, he left Judea and departed again into Galilee, 4, and he must needs go through Samaria, 5, then cometh he to a city of Samaria, which is called Sychar, near to the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph. 6. Now Jacob's well was there. Jesus therefore, being wearied with his journey, sat thus on the wall, and it was about the 6th hour. By the way, before we read verse number 7, the 6th hour, dili na alas 6, kundi alas 12 taman sa alauna sa udto. 12 noon to 1 p.m. That's the Jewish time, 6th hour. 7, go. There cometh a woman of Samaria to draw water. Jesus saith unto her, give me to drink. 8, for his disciples were gone away unto the city to buy meat. 9, then saith the woman of Samaria unto him, how is it that thou, being a Jew, askest drink of me, which am a woman of Samaria? For the Jews have no dealings with the Samaritans. 10, Jesus answered and said unto her, if thou knewest the gift of God, and who it is that saith unto thee, give me to drink, thou wouldest have asked of him, and he would have given thee living water. The title of our message tonight, Go to the Well. Go to the well. It was in the well that the Samaritan woman met the Lord Jesus Christ, and as metaphorically described in our text, kung unsa ang ika-offer ni Jesus Christ sa kinabuhi sa babae is the same also that Christ is offering to all of us in that particular well. Perhaps tonight, someone here nga naminaw sa pulong sa Ginoo needs to go to that well and to meet our Savior, the Lord Jesus Christ. Father, thank you sa imong pulong. I pray that tonight we will go together into that well. And Lord God, I pray nga pinaagi sa imuhang pulong, we will understand truly who you are and how can we serve you, how can we be able, O God, to fulfill our ministries. And salamat kayo, Ginoong Diyos, nga wala minimo gipasagdaan. But until today, you are still continuing to feed us with your word. Thank you for using me to continue to pastor in this church. Salamat, Ginoo, sa dako nga pribilehiyo
to pastor such wonderful people, Lord, with a heart to serve you. And Lord, I pray tonight as we grow together in faith, pinagi sa imong pulong, nagampo ko ang balang spirito magapamuhat sa among taliwala. Dalaygon ka, in Jesus' name I pray. Amen and amen. It was in the well, as I've said earlier, that Jesus Christ met this woman. O pinaagi mga kaigsuunan sa paghimamat sa babae ni Jesus Christ, then the life of that woman was changed forever. And there are certain reasons, there are 3 reasons tonight why we should go to the well. Number 1, first of all, why we need to go to that well. Number 1, because Jesus Christ is a difference maker. He is a difference maker. The Bible says from verses 5 down to verse number 9, imong mabasa mga kaigsunan ang usa ka conflict nga kung wala ta kasabot ani nga conflict, dili na to masabtan ang unod sa verses nga atong gibasa. But then we see here that there is a historical explanation why this very portion of the book of John is one of the important highlights kung giunsa pagbuhat o kalahian ni Jesus, how the Lord Jesus Christ made a difference in this world that is full of discrimination. Kining kalibutan nga grabe kadaghan og diskriminasyon nga buhaton sa tao kanimo. We simply know nga ang tao nga abroad, ayahay kaayo, ayahay kay sila, tuwa sila Amerika. But I tell you, usa sa mga mulo sa mga OFW, somewhere, even in America, discrimination. Basta Asian ka, initan ka, basta ibang lahi, we have this connotation nga kung ani nga lahi, tapulan, hugawan. What is that? Discrimination. There is this discrimination that is happening in our world, and it's very clear sa ato, diri sa ato ang nasod. Can you imagine? There is a discrimination between the rich and the poor. Grabe kayang taong mutagad sa dato, pero sa pobre nga walay kwarta, dili kay tagdon sa tao. Why? Because there is this discrimination in this world. And we see that discrimination happening in our text. O moto nga, natingala ang babay, nganong si Kristo, nga Hudiyo, nakikstorya niya, nga usa ka Samaritanon. We're going to learn of that tonight. The quickest way, ang text nga tong gibasa mga kaigsunan, si Jesus Christ, gikan siya Judea, muadto siya sa Galilee. Ang pinakaduol nga ruta, gikan sa Judea, padulong sa Galilee, muagi ka sa Samaria, the city of Samaria, an ancient city. Mo nang ingon ng Bible in verse number 4, ingon ng Bible in verse number 4, he left Judea and departed again to Galilee, and he must needs go through Samaria. Ngano man, tungod kay ang shortcut para maabot siya dali mga kaigsuonan sa Galilee sa padulungan ni Jesus Christ, moagi siya dito sa Samaria. And by going into that route, ang biyahe sa tao gikan sa Judea to Galilee, tulo lang kaadlaw. Remember, walay sakyanan sa unang panahon, walay eroplano sa unang panahon. Pero ang alternative route, mga kaigsuunan, from Judea to Galilee is to cross the Jordan River and go up to the eastern side of the river to avoid Samaria, recross the Jordan north of Samaria, and then enter into Galilee. O kaninga isa ka ruta, mga kaigsuunan, mo iyahang tipason ang Samaria. So sa ato pa, kung ang Samaria naa sa sato nga, muagi siya sa kilid. Hence, ang ruta ning layo. Kung muagi og Samaria, tulo ra ka adlaw ang biyahe. Pero kung muagi sa kilid, mulikay ka sa Samaria, 6 ka adlaw ang imong biyahe. Times 2 ang duration sa biyahe sa tao. So, ingon ang pulong sa Ginoo, for Jesus Christ to pass, He must needs go through Samaria. In other words,
ang pinakaduol nga ruta moagi gyud siya didto sa tunga. However, this is not the problem because most of the Jews, halos tanang mga Hudiyo, dili moagi sa ruta didto sa Samaria. They would never pass that shortcut. Why? Because of the conflict. Because of the discrimination between the Jews and the Samaritans. Not even sa pagstorya, mga kaigsunan, it is forbidden to talk to a Samaritan. The Bible says in verse number 9, ingon ang pulong sa Ginoo, "Then saith the woman of Samaria to him, How is it that thou, being a Jew, askest of drink of me, which am a woman of Samaria? For the Jews have no dealings with the Samaritans." Walay transaksyon, walay conversation nga buhaton sa usa ka Hudiyo sa usa ka Samaritanon. Ngano man, una sa tanan, history tells us of the conflict that happened for more than 400 years. It all started during the Assyrian colonization. Katubitang gitugya na ang Israel sa kaaway after na to sa mga hari, mga kaliwat na ni Solomon. Una gisulong ang Una gisulong ang Israel. Ang capital sa Israel, remember this, nga ang Israel nag-civil war, na ay gubat sa sulod sa nasod, napikas ang Israel. Ang ibabaw Israel, ang ubos Judah. Ang North Israel, ang South Judah. Murag Korea ba? North and South Korea. And each of that, naa sila'y capital city. Ang una, ang Israel, ang capital city kay Samaria. Di ko kalimot, ana. Kaya akong abbreviation, ana, JJ. Ang capital sa Judah, Jerusalem. Ang capital sa Israel, Samaria. Ang unang nga gisulong, Israel. Ang ibabaw. O ang Samaria nga capital, gi-occupy sa mga Assyrian armies. O ang mga tao, ang mga Hudiyo nga naa didto, gipanghabwa sila. O gidala sila didto sa empire sa Assyria. And here's what happened. Nganong naay may mga Samaritanhon, tungod kay during the colonization, ang mga Assyrians, gidala nila ang mga hintil nga mga tao, mga Gentiles, ilahang mga lahi, gibutang nila dito sa Samaria para maoy mo occupy sa lugar. And those Jews nga nabilin, kay naamay na nga nangabilin dito, they had intermarriage with the Jews. That is why, in other words, ang mga Samaritans, they were mixed blood of Jews and Gentiles. Samaritans were half-breeds, part Jew, part Gentile. Og sa mga Hudiyo, it is an abomination kung dili ka pure-blooded nga Hudiyo. That explains why, during the time of Jesus Christ, these Samaritans, they were outcast. These Samaritans were despised by the people. These Samaritans were inferior in the community of the pure-blooded Jews. Walay nagtagad. Walay nag-concern nila. Walay muhatag nilang pagtagad, mga kaigsunan, tungod kay dili sila pure-blooded Jews. And it's happening. It's happening in other places, in other countries. There is a conflict between white and black people. Am I right? Basta itom ka, kawatan ka, kilir ka, likayan ka sa mga tao. That's why there is that ongoing, previously, there was that protest and that hashtag Black Lives Matter in America. Why? Tungod kay daghag mga sikat nga mga celebrity nga gipamatay sa police because there is a discrimination nga kung itom ka, da kriminal ka. Ikaduha. Una, Samaritanhon siya. Ang Samaritan, mixed-blooded. Part Jew, part Gentile. Ang mixed-blooded,
dulumtanan atubangan sa mga Hudiyo nga mga pure-blooded. Ikaduha mga kaigsunan nga makita nimo ang ang pagbuhat ni Jesus Christ og difference in a world of discrimination is that the thought that the Samaritan was a woman. Ayaw gid mo kalimot nga sa unang panahon ang mga babae luoy gid kayo mga babae sa unang panahon. Sa unang panahon ang babae di gid magtrabaho. And there are countries even right now nga ang mga babae wala gid sila rights. Dili pa butaron, dili pa drivon. Magtabon lang sa ilang mga nawong pirmi, naara sa balay. Because in the ancient times, the women are just properties of men. Sa unang panahon. Muna nga luoy ang mga muna nga ang babae nga balo nga moogyoy pinakaluoy kay kung walay lalaki, walay mo istorya in behalf sa imo. Because as a woman, you are not allowed to speak to anyone. Muna nga ang widow nga babae in the New Testament, daog-daogon ra sa mga tao tungod kay nobody cares for a woman. The Samaritan was a woman. Look at this. I will read to you what is the culture in the ancient times. Ang mga rabbi or teachers, rabbis were following strict rules with regard to women. They are forbidden to greet a woman in public. They are not even allowed they are forbidden to greet even their own wife and their own daughter in public. Muna nga, even until today, di ba, na ay mga countries, especially mga Arab countries, nga, dili gid na, maglagyo gid ng asawa ug ang bana. Napo na yung mga simbahan diri nga, di pwedeng magtapad ang lalaki ug bayi, na lahi po na nga istorya. There were also Pharisees who would shut their eyes when they saw a woman on the street. And they would walk into walls and houses. Imagine na, magdakaw sa dalan, o niya naay babayi, mupiyong ang parisiyo, muktakilid, o hikapo na lang ang wall para lang siya makaagi. Just to avoid the women in public. Why? Because for a person, for a rabbi, for a Pharisee to be seen speaking to a woman in public was the end of his reputation. Madaot ang imong ngalan, madaot ang imong dungog kung makigstorya ka sa usa ka babae. Now listen to me. This is now the meat of the message. Here comes our Lord Jesus Christ, ning adto siya sa Samaria, yung mga kaigsunin, he neglected the differences, whether pure or mixed-blooded Jews. He spoke not just to a woman, but a notorious woman. Pila ka buok iyang bana, 5 ka buok ang iyang lalaki, and yet Jesus Christ, he did not care kung unsa ang istorya sa mga tao niya. Halala kay istorya siyang babae, halala kay istorya siyang babae nga bigaon. Jesus Christ did not care. Why? Kay ang kaluwasan o gugma sa Ginoo para sa tanan. Wow, Jesus Christ made a difference in the life of that woman that for the first time in her life, dunay usa ka Hudiyo nga maayog pagtagad nako. Dunay usa ka Hudiyo nga nag-care sa akong kahimtang. Only Jesus Christ loves and cares for us when we are all unlovable. Walay ni isa nato nga angayan higugmaon. Walay ni isa nato nga angayan tigaag pagtagad. That's when ingon ng Bible, ingon ng pulong sino, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, gi-emphasize gyud ni Apostle Paul, while we were yet sinners, Christ died for us. Why? Because ang mohatag o kalahian sa kinabuhi sa tao, only the Lord Jesus Christ. The other day, traffic ang pagadian.
Kay ang Iglesia ni Cristo, they call for a peace rally. And deep down in the lesson we see, this world needs peace. This world is in conflict. Maski kung saan pa mo rally-rally diha, ang makahatag tinuod nga kalinaw, si Jesus Christ. He is the difference maker. For the first time in her life, she met someone who was not a critic of her race. Perhaps tanan niyang mamit, likayan siya. Perhaps sa tanan niyang mamit, binuangan siya, katauan siya, tudlo-tudloon siya. For the first time, somebody came to her, talked to her. Somebody did not condemn her. And this man, Jesus Christ, nakasabot sa iyang kahimtang. Tonight, let's go to the well. Let's allow the Lord to make a difference sa atong kinabuhi. If you only knew tonight and understand how much God loves you, no matter who we are, kanang bitong ex-convict, kanang bitong gikag na priso, maglisod yun ng pangitag trabaho because of the record nga siya nagbuhat ani nga sala sa unang panahon. And yet kita nga makasasala, can you imagine? Maski unsa pa nato kahugaw, kitigaan tag pribilehiyo nga makaalagad sa Dios. Wow. What a difference maker our Lord is. If you only knew and understand how much God loves you, it will make a difference in your life. Knowing nga ang Diyos na higugma nimo, you don't need approval of who you are sa kalibutan. You do not care if people will criticize you because you know that in the eyes of God, gigugma ka sa Ginoo. Perhaps people would say, kuan magkasunang panahon, dautan magkasunang panahon, karon nagpastor na ka, karon mag-Bible school na ka, karon magwaliwali na ka, karon mag-song leader na ka, hilasa pugod nimo, di mura magkag-correct. Dili kasabot ang mga tao nga walay Ginoo ana, pero kung imo tan-aw sa pulong sa Ginoo, what a privilege nga gihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi. And that's how the Lord Jesus Christ made a difference sa kinabuhi sa babae. And that, mga kaigsunan, made a difference not only to her life, but in the lives of the people around that city. Basta naa si Kristo, babag-og yun ang tanan. Basta na si Kristo sa itong kinabuhi, mabag-o yun ang tanan. It may not be instant, pero mabag-o sa Ginoo itong mga panghuna-huna. Atong mga baba, ang atong kasing-kasing, ang atong mga lihok, ang atong mga desisyon, because He is a difference maker. Let's go to that well tonight. Number 1, He is a difference maker. Number 2, let's go to that well because He is the satisfaction giver. He is the satisfaction giver. The Bible says in verses 13 and 14, ingon ang pulong sa Ginoo. Tuwa sa dito sa well ni Jacob, o ingon ang Bible, tigai ko og tubig. Nangayo si Kristo og tubig sa babae. Ingon ang Bible in verse 13, Jesus answered and said unto her, whosoever drinketh of this water shall thirst again. He was pointing to the well of Jacob that was famous in the city of Samaria. Ingon si Jesus Christ, ang moinom ani nga tubig uhawon pag-usab. In verse 14 he says, but whosoever drinketh of the water that I shall give him shall be in well of water springing up into everlasting life. In other words, tonight, ang konsepto sa tao nga walay Ginoo sama sa usa ka tao nga giuhaw. That word thirst, in other words, ang metaphor nga gigamit sa Ginoo sa kondisyon sa tao spiritually is a person that is
thirsty ang tao nga walay Ginoo, usa ka tao nga uhaw, uhaw, uhaw. Why? Because he is looking for things that will satisfy his desires in life. Pero dili gid matagbaw ang tao. We see here tonight the fundamental and undeniable truth that there is a thirst in our human heart that only Jesus Christ can satisfy. There is this nameless, unsatisfied longing. There is this vague discontentment. There is something lacking. And even though you have everything in this world, and the people would smile, and the people would post pictures in their social media nga happy sila, nga malipayon sila, but undeniably, dili malimod nga naay kulang sa kinabuhi sa tao. After everything that man has achieved for himself, in the end, man is still empty. And I've heard so many testimonies upon testimonies of people nga nagtinguha nga makwartahan unta ko, uy, managhan unta kong kwarta, dapat daghan kay kog bandi, dapat maabot na ko ni, mahimo kong ingon ani, mahimo kong ingon ani. Grabe gid ang pagpaningkamot sa tao. And abi nimo no, pag abot na nila sa ibabaw, there is frustration. Because there is something missing. I do not know if you felt that sa imong kinabuhi. You thought ikaw ang malipayo na dayon ka, fulfilled na imong kinabuhi. Kung naaalang kay 1 million, kung naaalang ko'y 1 million, kung naaalang yun ko, Pastor, 20 million, Pastor, kung naaalang yun ko'y 1 billion, ako na yun ang pinakamalipayon nga tao. You think? Sa mga naisakyanan diri, do you still remember the feeling nga bag-o kang nag-drive sa bag-ong sakyanan? Nga pagkaugma, giwasingan ni mo diretso, maski isara kalapok, anak, grabe, uy, kadlawong dako. Amen, Brother Junjun? No? Habulan diretso, habulan, muana lang gani gamay ang gauge sa gasolina, patubil diretso, dapat full tank me. Do you experience that feeling pero in the long run mausab ang pagbati nimo sa usa ka butang? After a week bag-o pagay nimo sakyanan, after a month pagkakita nimo nay bag-o masuya na pug ka, ninduta ato oy. Why? Ang tao dili matagbaw sa kalibutanong butang. The Bible says in Ecclesiastes chapter 5, verse number 10, he that loveth silver, look at this, shall not be satisfied with silver. Let's read together. Let's mark that one sa atong mga Biblia. Verse number 10, ang tanan magabasa. This is something that will remind us, that will wake us up. Verse number 10, everybody read. He that loveth silver shall not be satisfied with silver, nor he that loveth abundance with increase. Gusto kag abundansya, gusto kag increase, 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 and it is never wrong. Pero kung kana ang imong basihan sa katagbawan, wala gyoy matagbaw ana. This is also vanity. That's how the Lord Jesus Christ describes a man, hopeless. Apan salamat mga kaigsunan nga si Jesus Christ, He has something to offer to that woman. He said to the woman that there is hope, that there is something that we can hold on to while living in this thirsty world na ako'y ikahatag nimo, dili ni bahandi, kundi tubig, abundansya. Nga gitawag o kinabuhing walay katapusan.
Abi ni mo, no? Kitang luwas. Kita unta ang mga tao nga malipayon. Kay ang atong kalipay dapat wala nag-agad sa kwarta nga naa nato. Ang atong kalipay wala nag-agad sa mga butang nga mga nangabot sa atong mga kinabuhi tungod kay walay lain nga makatagbaw ang presensya ni Kristo nga naa sa imong kasing-kasing. When there is salvation, there is satisfaction because salvation brings satisfaction knowing that our hope in this world is not on the things of this world, but our hope is in the life to come with the life of God. That is everlasting life. Kinabuhi sa Ginoo nga iyang ihatag kanato. Can you imagine pagka-hopeless gyud sa tao kung ang atong paglaom naara ning kalibutan. Tanawa ang mga balay nga minilyon dito sa California. Isara ka sunugan. Isara ka sunugan. Power? Unsa man gyud to ka powerful si Cirilio sa unang panahon, pila ka years nga nagdumala. Power is just come and go. Hello. Mo bitaw nang magkatawatan ng mga tao nga naa sa posisyon niya, gara kay buriton kayo. It's not forever, we. Let us not hold on to that. Let us hold on to our hope in the world to come through Jesus Christ. Nga naghatag ka na to, kinabuhing walay katapusan. What a hopeless thing it would be nga mamatay ang tao. I was watching ganina, anak ko nahuman, akong gilantaw kay nagtiwas ko sa kumensahe. But I'm excited to continue watching that Business Insider video in YouTube. There was a billionaire that his goal is to live forever. Yeah. And he would spend $2 million a year sa tanang medications. Kay ang iyag yung goal, i-fulfill niya nga mabuhi siya hangtod sa kahangturan. Grabe, daghan kay everyday, i-check iyang skin, i-check iyang mga organs, musulod siya sa MRI, grabe. Yabrihan ang iyang balay, ang iyang fridge, puno dito og mga medisina, tanang mga vitamins naa dito. Every week, ang iyang chef muadto sa iyang balay, maghatod og pagkaon nga naa sa sudlanan. Monday, Tuesday, Wednesday, mo ni imong kaunon, mo ni imong diet, dapat balance ang imong diet, dapat 50% vegetables. Abi ni mo, no? Wa pag yung tao nga nakaimbento og tambal nga mabuhi siya hangtod sa kahangturan. Ang tao mga matay ra gyud ang tanan. Kaning mga kompleto gipon usa ka adlaw mapangag ra gyud ta. Ang uban ninyo diri wa pagay natigulang o si GB wa pa natigulang pangag na. Maupaw. Ingon pa sila, kani daw magsigig kalo, makaupaw daw ni. Dili gyud sa katigwalangon na gyud na. Kay naay mga tao nga wa kakalo na upaw. Only Christ can give everlasting life. And that's our comfort. Nga kanang mamatay ka ba nga ang imong excitement dili kay biya ang dili ka mag-goal ba kay mamatay na ko, biyaan na ko akong balay, biyaan na ko ako sa kinan, biyaan na ko akong bank account. Mamatay ka nga malipayon kay muli kang langit. Kapait sa ana nga kamatayon, oy. Hala na masang galisod na ginhawa mo. Mukinhawa pag yun, kay para lang yun na ay makapadayon sa sige pag kay gusto pag yun siyang mabuhi, kay gusto niyang ma-enjoy pa ang mga kalibutanong butang.
Dili ba nindot nga excited ka nga mamatay kay muuli kag langit human sa imong kamatayon? Why? Ang makatagbaw nato si Jesus Christ lamang. Once again, in this text, that very simple statement of Christ, wherein He said, "The water that I shall give him shall be in him a well of water, springing up into everlasting life." That particular statement is a prophecy in the Old Testament that refers to the coming of the Messiah, nga maghatag og abundansya nga tubig, kay ang tubig kinabuhi. Ingon ang Bible, Isaiah 12 verse number 3. Isaiah 12 verse number 3, the Bible says, "Therefore, with joy shall ye draw water out of the wells of salvation." Isaiah 44 verse number 3, these are prophecies. "For I will pour water upon him that is thirsty, and floods upon the dry ground. I will pour my spirit upon thy seed, and my blessing upon thine offspring." Isaiah chapter 55, verse number 1. "Ho, everyone that thirsteth, come ye to the waters, and he that hath no money, come ye buy and eat. Come, buy wine and milk without money and without price." Isaiah chapter 49, verse number 10, "They shall not hunger nor thirst, neither shall the heat nor sun smite them. For he that hath mercy on them shall lead them, even by the springs of water shall he guide them." Jeremiah 17, verse 13, "O Lord, the hope of Israel, all that forsake thee shall be ashamed, and they that depart from me shall be written in the earth, because they have forsaken the Lord, the fountain of living waters." Isaiah chapter 35, verse number 7, the Bible says, "And the parched ground shall become a pool, and the thirsty land springs of water. In the habitation of dragons, where each lay, shall be grass with reeds and rushes." And mga kaisunan, we see here tonight the great privilege of the Samaritan woman to meet face to face the fulfilled Messiah. Muna niingon si Jesus Christ. Let's go back to our Bibles. In John chapter number 4, verse number 25, niingon ang pulong sa Ginoo, "The woman saith unto him, I know that Messiah cometh, and which is called Christ. When he is come, he will tell us all things." Look at verse number 26. Ingon ng Bible. Everybody read. "Jesus saith unto her, I that speak unto thee am he." She said, "Lord, I know nga nagmaabot ang Messiah, iya may sultian sa tanan nga mga butang nga among gikalibgan karon." But Jesus Christ said, "Ako na. Ako ang Messiah. Ako ang bugtong anak sa Ginoo nga nangayo nimong tubig. And now I am offering you this satisfaction." Mga kaigsunan, ang tao nga tuwa sa impierno, grabe ang pag-uhaw. The rich man in hell, he was so thirsty. Nangita siya tubig. Ningangyo siya nga ituslob sa tubig ang tumoy sa tudlo ni Lazarus. Why? Kaya ang tao nga walay Kristo, uhawon hangtod sa kahangturan dito sa impierno. Pero ang tao nga nakaangkon ni Kristo, dunay kinabuhing walay katapusan. Sa panahon nga ma-discourage ka, hinumdumi ang kaluwasan nga imong nangkunan. Wake up, church. If you are saved, wake up. Ayaw palayo sa Ginoo. Pabilin diha sa katagbawan nga ang Dios lang ang makahatag. Usay malimot ang Kristo anon biyaan na to ang Ginoo, nahon na to ni, unahon na to ni. Ayaw kalimot. Walay katagbawan na ning kalibutan na gawas sa Ginoo. Say amen if you agree. Amen. Number 1, we see He is a difference maker. He made a difference in the life of that woman.
Christ can make a difference in you. Paggamit sa Ginoo. Wa ko kabalo kung kinsa ka sa unang panahon, pero kabalo ko nga magamit jud ka sa Ginoo. Just tell the Lord, Lord, gamita ko karong 2025. Lord, kung unsa nga pamaagi gamita ko. Ikaduha, He is the satisfaction giver. I think it's time for you to think about the things that you are doing in this life. Are you still praying? Are you still reading your Bible? Do you really heartily want to go to church and listen to God? Giuhaw pa ba ka sa mga utang sa Ginoo? It's time for us to rethink because we need to understand the things in this world will never satisfy us. Number 3, He is the internal knower. Walay matago atubangan sa Ginoo. Maskin pag pinakailawom nga sekreto sa tao, listen to me, God knows everything. Kay balo ang Ginoo. And this is a surprise to the woman, the Samaritan woman, that for the first time mo pa man ito'y pagkakita nila ni Jesus Christ, pero niingon si Jesus Christ, dalay mong bana diri. Niingon ang babae, wala ko'y bana. Niingon si Jesus Christ, wala kay bana, kay 5 kabok imong bana. Laliman ka na. 5 kabuok ang bana? In our society karon, mura naman nagnormal, no? Ganina na ba? Nami classmate, Mother Jover. Lupigan pa ming Joper. Karon, murag tulo na kabok yung anak, lain-laing papa. Can you imagine? It's now becoming normal. But in that society, grabe biya sa unang panahon, kastrikto. Perhaps that's the risk because interestingly, naay ang babae mga kaigsuonan, layo pa ang ilahang lugar dito sa well ni Jacob. Ang well ni Jacob, ano mo guni? Ang padulo sa Samaria, mura og tulo kabok ang dalan ba? Mura ba og tinidor? Somewhere dira sa tunga-tunga, naa diha ang Jacob's well. And so, ang lugar nga gipuy-an sa babae, distansya pa ngadto sa Jacob's well. O dito sa gipuy-an sa babae, na ay well dito para nila. Can you imagine? Nganong mulakaw pa man siya og almost 1 kilometer para sa Jacob's well, nga naa may tabay dito duol sa ilaha. Kinsa man gud poy tao nga nasa insaktong panghuna-huna nga alas 12, udtong dako magsagop og tubig. Magsagob dag tubig, hapon na, dili init. Anong magpainit man siya? Anong layo kay sa giatuan? Could it be nga gi-outcast siya? Could it be nga gikaligut-gutan sa mga tao? Nahimo siyang marites, nahimo siyang topic sa mga chismis sa mga tao kay 5 kabuok iyang bana? Liman ka na? Kabuntag siya ra siguro bantayan, babay. Uy, tir, tanawa, lain na pong laki, tiro. Tir, lain ang laki, tiro. Ala, kinsa naman pud na? Lain na pud lagi na. Biyaning, tiro. Uy, ikaw na yun, tir. Grabe. Pero wala gid siya matago at ubangan sa Ginoo. When she met Christ, she was surprised. Kahibalo ang Ginoo sa iyang binuhatan. Kahibalo ang Ginoo sa iyang kinabuhi. She was so surprised. How could this man know everything that I did? Listen to me, paminaw yun. Mga young people, paminaw yun. Wala. Yun tay matago at ubangan sa Ginoo. We cannot fool God. Dili yun nato mailad ang Ginoo. Di ta magtinarong, unya grabe kay natong pagpaningkamot, unya dili i-bless sa Ginoo ang atong pagpaningkamot, dili gid nato mailad ang Ginoo. The Lord knows us
externally and internally. He is like a surgeon. He is like an x-ray. He sees all things. Even sa mga butang nga ang imong tapad, wala kabalo. Kahibalo ang Ginoo. And so when she met Christ, she was confronted with her sins. She was confronted with her immorality. For the first time, nakita niya ang iyang kaugalingon sa samin sa pagkabalaan sa Diyos. And listen to me, mauna ang nakapausab sa iyang kinabuhi, the thought that the Lord knows what she was doing. In verse number 28, ingon ng Bible, verse number 28, John chapter 4, verse number 28, ingon ng Bible, and the woman then left her water pot and went her way into the city and saith unto the men, come, see a man which told me all things that ever I did. Is not this the Christ? The Bible says in verse number 39, ingon ng Bible, giutro na po ng istorya ka na nga statement, and many of the Samaritans of the city believed on him for the saying of the woman which testifieth, he told me all that ever I did. He knows what we do. Kabalo ang Ginoo sa mga sala nga gitago-taguan sa Kristohanon. Kabalo ang Ginoo sa atong una-una o kasing-kasing. Kabalo ang Ginoo sa tanan. And in other words, tonight, we need to stop hiding from the Lord. We need to go to that well. We need to meet the Lord. We need to surrender to the Lord. Lord, kani ako gibuhat, nga dili maayo. Kabalo ko, nga dili ka makapahimaya niini. I surrender this to you. Surrender your sins. Surrender your evil desires. You don't have to carry that load. That's why naging si Jesus Christ, come unto me, all ye that are heavy laden, and I will give you rest. What is that heavy burden nga gibit-bit sa tao? Kapoy magtago-tago og sala. Kapoy magtago-tago og sala. Kapoy magbit-bit-bit-bit og bitterness sa kasing-kasing. Kapoy magbit-bit-bit og mga butang nga dili makapahimaya sa Ginoo. And could it be that that's the reason why dili ta mag-pray, dili ta magbasag Bible, bugnaw ta sa church, bugnaw ta sa pulong sa Ginoo, kay tungod kay ang sala makapabugnaw sa kinabuhi sa Kristohanon. Maulaw naman ka mo doon sa Ginoo. Maulaw naman ka. Mawala ang imong appetite sa mga butang sa Ginoo. Tanawa ng tao nga nagsakit, di ba? Di ganan mo kaon? When a person is not doing right, believe you me, mo na hinungdan nga mabugnaw ang Kristohanon. Ayun ang sigbit-bit-bit, anak. Surrender na sa Ginoo. Itugyan na sa Ginoo. Ingon ng Bible, if we confess our sins, He is what? Faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. God is just simply waiting at the well. God is simply waiting for His children to come to Him and talk to Him and surrender to Him and just talk heartily to the Lord and cry and be honest with the Lord. Kanus apa man magtago-tago ang Kristohanon sa mga butang dili makapahimaya sa Ginoo. The woman saw herself. She was confronted by her sins. Kung naa palay confession room diri, Katoliko ba, no? Ako kasulay na. Kasi kasulay na. Anak, ako naman ka diri. Padre, nakapangawat ko isa ka bulig nga saging. Anak, 20 ka amahan na mo o 20 ka maghimaya kang Maria. Kana lang imong buhaton, pasayloon ka. Ning lakaw ang nangumpisal, after 5 minutes ning balik. Sa Padre, ako ni ganiha. O, ning balik man lagi ka, nakasala na po ka. Ingon siya, Padre, ingon ka ganina 20, pwede 40 ako. Advance, Padre. Kay napa ko'y isa ka bulig nga kawatonon.
Dili na mo'y gitudlo sa Biblia, oy. Itugyan imong sala sa makapasaylo nimo mao ang Dios. As I close my message, let's open our Bibles. Hebrews 4:12-16. Pag-meet niya ni Jesus Christ, she was confronted by her sins. Why? Because He is an eternal knower. And today, walay lain nga mo padayag sa atong mga daotang binuhatan, kundili ang pulong sa Ginoo. Look at what God said. Hebrews 4:12. Verse number 12, rather. I did say 16, no? Let's start reading verse number 12. For, everybody read, for the word of God is quick. What do you mean by quick? Buhi. Buhi ni. It is alive. Simple ra kayo na. Pero mo, panalangin is imong kinabuhi kung imo ning sundon. Simple lang ni. Supaka ganin ni, di ba matulibagbag yun imong kinabuhi. This is alive. This can change us. I tell you. Makapausab ni sa kinabuhi sa tao. Dili ang iring ang makapausab nimo. Kani maoy imong kikinahanglan sa tuig 2025. You know why? Powerful, quick, and powerful, gamahanan, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit. Mudulot sa kinailauman sa tao. Kaning pag diet-diet, jogging-jogging, gawas rin mausap. Kamay tiyan, kamay nawong, kamay hawak. Pero sige kag exercise, unya ang imong kinabuhi, walay klaro, imong spiritual life, walay klaro. Ang mo check sa kinabuhi na to spiritually, pulong sa Ginoo. And the joints and marrow and is the discerner of the thoughts and the intents of the heart. Muna nga, magpasalamat ta nga naay pulong sa Ginoo, magpasalamat ta nga naay mga pastors, preachers, teachers nga nagpadayon og tudlo og wali sa pulong sa Ginoo kay pinaagi ni ana makabati ta sa gahom sa Dios. Sa iyang pulong. And how many times have you experienced this one nga makaingon ka, kabalo lagi siya sa akong kinabuhi. Kabalo lagi siya sa akong binuhatan. Kabalo lagi ng pastura na. Kabalo lagi ng preachera na. Have you experienced that one that you are not right before God? You are not doing good. You are not serving the Lord. You are unfaithful to the Lord. Pero sa diyang nanay nagbarog, nanay nagwali sa pulong sa Ginoo, dili ka mahibutang. I want to go forward. I want to surrender. Why na convicted ka sa pulong sa Ginoo? Dili man tungod sa pamaayohay mamaba sa magwawali. Gahom sa pulong sa Ginoo. Look at this. Because the word of God is quick, powerful, sharper, discern of the thoughts and intents of the heart. Tanawa ko sa gingon sa Bible. Verse 13. Neither is there creature that is not manifest in His sight. But all things are naked and open unto the eyes of Him with whom we have to do. Kakita ang Ginoo sa tanan. Unang, usay, ibutang sa Ginoo, sa pastor or sa magwawali, magtutudlo, ang kaning nga particular nga topic sa kasing-kasing sa alagad sa Ginoo. As the pastor and preacher, pray, Lord, tigay kong minsay, ipahatag sa Ginoo kay para mamit ang gikinahanglan sa tao kay kabalo ang Ginoo sa atong kinabuhi. Verse 14 ingon ng Bible, seeing then we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast the profession of our faith. Verse 15, for we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities,
but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Mga kaigsuonan, kung dunay usa nga nakasabot sa kahimtang sa tao, sa atong weakness, sa atong struggle sa sala, sa atong struggle sa pagbarog sa pulong sa Ginoo, nakaibalo si Jesus Christ sa atong gibati. Kay ang tinuod nga luwas mag-struggle sa sala. Walay tinuod nga luwas nga nag-enjoy nga nagbuhat og sala, naagyoy wala gyud kalipay sa mag-backslide. Wala gyud kalinaw sa mag-backslide. Ingon ang Bible, ang Dios nakasabot siya sa struggles nato. Kay nganuman, He was tempted just as we are tempted, pero wala siya'y sala. In other words tonight, ang makasabot sa makasasala, si Kristo ra. Munang niingon siya, verse 16, ang conclusion, tanawa ang in connection with verse 15, kahibalo ang pulong sa Ginoo powerful, ang pulong sa Ginoo gamhanan, kahibalo ang Ginoo sa atong kahimtang, ang Ginoo nakasinati siya sa atong nasinatian. Verse 16, let's read together as we close. Verse 16, everybody go. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain what? Mercy, and find grace to help in time of need. Ayaw pagtago-tago, isurrender sa Ginoo. Come boldly unto the throne of grace. Lord, I am weak. Lord, I have done this. Lord, ako rin nabuhat. Lord, walay nakakita, pero ikaw nakakita. Lord, nakakita ka sa kong kasing-kasing, na ay bitterness, na ay grudge, na ay envy. Walay ni isa diri nga hingpit at ubangan sa Dios. So come, go to the well tonight. I pray that this message would encourage us to go to the well. Stop hiding from God. Surrender all the things nga gusto sa Ginoong ipasurrender sa imong kinabuhi. Heads are bowed, eyes are closed, no one looking around. Tungo sa ulo, piyong sa mga mata. Tungo sa ulo, piyong sa mga mata. Only Christ can give satisfaction. Only Christ can quench the thirstiness of your soul. Tonight, let me invite you to go to that well, to allow the Lord to make a difference sa imong kinabuhi. He knows who you are. He knows what we've been doing. He knows. It does not matter if I know or not. What matters is the Lord knows. Maybe there is something tonight that you need to surrender. Maybe tonight you've lost your way. You've lost your way in reading your Bible, in prayer, in church, because of searching for material things that will not satisfy. Maybe it's time for us to go to the well and meet the Lord. As the piano plays softly, where you are sitting right now, just kneel down and say, Lord, you know me. You know unsa kong kulang. You know unsa kong binuhatan. I bring all these things to you. Lord, akong pagka-unfaithful, akong itugyan diha nimo. Lord, ikaw lamang ang makatagbaw sa akong kalag. Walay lain. Go to the well tonight. Find your satisfaction in the Lord. Ayaw isintro yung mga kaugalingon sa kalibutan ng butang. Focus sa mga langit nun nga mga butang. As the Bible says in Colossians 3:2, set your affection on things above, not on things